जय जगन्नाथ जय पंचसखा आम आध्यात्मिक चैनल दैवार चैनल को स्वागत करुच्ची मु शिव दत्त आम सह अच्छा अतिथि टिकी बाबा से अनेक कालिया बोध जो गुरुक्षेत्र अच्छे से रहती आज महापुरुषों बाणी आलोचना करवा आपन को स्वागत करचु आम आध्यात्मिक चैनल दैवार चैनल कलिजुग सर आसब अनंत जुग महापुरुष कौन कौन लीला मान करेंगे आम दर्शक मन से अनंत जुग विषय जय विश्वानंत विश्वदूत विश्वगुरु श्री श्री पागल देव की जय गुरुक्षेत्र की जय विश्व धर्म की जय अनंत कोटि शासन जय ग्रामेश्वर बाना टेग्रो आनंद कुमार हरिबल देवाचरण चैनल एवं आसी पहुँचीच ए जगह हूँ माने कटरा कटरा और पटिल कटरा पंचायत मध्य शिवमठ ग्रामेश्वर ये हुकुम हुए है कि आ तो हुकुम कथा कही आगुरी आउ कहीं कहवा अनंत जुग कलिजुग कथा कहवा जे कली जाई हेब सत्य कहीं न पाइबे अंत ओलटा जुग करिवे अनंत कली जाई हेब सत्य कहीं न पाइबे अंत ओलटा करिवे अनंत अनंत जे ओलटा करिवे मास 12 नक्षत्र सब ओलटा करिवे जान नक्षत्र 12 नक्षत्र से ओलटा करिवे कौन करियो एई आमे आमे जे कली आमर जगन्नाथ आषाढ़ मास है कि गुरुक्षेत्र जमी आम फगुण मास बा माघ मास चलती आषाढ़ा माघ ये ओलटा जमी एवं चलती अगिजला पूर्णमी अगिजला पूर्णमी आम ये हम कौन गुरु पूर्णिमा कौन हम ये आम गुरु पूर्णिमा हम जगन्नाथ हाँ जगन्नाथ से ओलटा कली भांगी हेब सत्य कहीं न पाई कहीं अंत पाइबेनि कलिजुग एमती जाऊँ आली आ सत्य एमती आसुव किए एटा किए दर्शेब ना विज्ञान विज्ञान ही तत्व भाव विज्ञान कली की सत्य को मान आह्वान करी सत्य को स्थापन करी विज्ञान लोप हो कली की कली लोप हो कि लोप हो ना विज्ञान जुगटा कली से सत्य को आह्वान कर तेज आम कहते गोटे गोटे पुराण कहते ये कली माने सत्य जुगर राजा कली आ सत्य जुगर राजा दिव्य संजीव को कहते किसी प्रवचन कहते आमर ये मालिकार लिखाई कौन आमर आमर हूँ अमर जुग लिखाई कलिजुगर मान कली सत्यर राजा होती किए दिव्य ता भी ठीक प्रमाण दौना ये कलिजुग दे से तो ठाकुर को दर्शन कर पारि ना ठाकुर कौटी अच्छा से दर्शन कर पारि ना आम गुरुक्षेत्र को जिते राजा अच्छा अनंत जुग बोली जिते राजा अच्छा आम ओडिशा छत्तीसगढ़ थे छत्तीसगढ़ राजा थे सबू राजा शिष्य विश्वगुरु विश्व राजा फरहर गोटे धर्म ध्वजा बुझुते हेलु हबुझा सबू राजा माने शिष्य कौटी गुरु विश्वगुरुंकर शिष्य समस्ते होती गोटे शिष्य गोटे राजा शिष्य गोटे अवतार हूँ ये समग्र ओडिशा रे जिते राजा अच्छा समस्त शिष्य खाली पुरी राजा को छाड़ी कहीं पुरी राजा को छाड़ी सी जानते पुरी राजा यदि आसवे से तो यहाँ मान सत्यजुग आसापी भगवान सबु जुगे महापुरुष जिते आसती माने जो जाती कि भक्त ए भक्त ए जुगर भक्त को कौटी अच्छा कही आस जाऊँगी कांची अभियान जमी जाते है कि मुझे जाऊँगी किंतु ये जो कलिजुग आसु सत्य जुग तांको आदेश देना समस्त या शिष्य करना गुरुक्षेत्र विश्वगुरु पागल देव बाया देव गुरु करना ने छत्तीसगढ़ जिते अच्छा शिष्य विश्वगुरु विश्व राजा फरहर धर्म दादा बुझुते हेले विख्यात है सर्वत्र विश्वगुरु विजय श्रीकृष्ण तेज नहीं फुटला नेत्र है सत्यजुग जो मैंने आम लिखाई आम ये पागलवाणी गुरुक्षेत्र पुथी पुराण नथिले लिखाई जे यज्ञ ठारू यज्ञटा सत्यजुग यज्ञ जो मैंने सत्यजुग जो लोक आसवे गुरुक्षेत्र को जीवे से सत्य आरंभ से जानिक रहा से आम जो यज्ञ गला माघ मसरे फगुण मसरे आश्विन मास फगुण मास पंचमी आम यज्ञ आरंभ हुए अगिजला पूर्णि 5 दिन आरंभ गोटे पिला एवं अटकी जाइए आम माड़ी मुझे पढ़ी पुथी जे सत्यजुग से आरंभ हम कलिजुग जो कलिजुग तार चली जाऊे लोक सत्यजुग जे गुरुक्षेत्र को जाऊे यज्ञ ठारू है जमी यज्ञ ठारू आसिक दर्शन कर सत्यजुगे परिणत हो पुथी लिखाई एवं गोटे पिला आज 5-6 मास है से रही कौन ये अनंत जुग कहते जो आस अनंत जुग माने विश्व ब्रह्मांडर नाथ अनंत अनंत को जगन्नाथ कहे जे जगन्नाथ से अनंत आम दुहे कांगमरती स्वभाव अमरावती आसिए कौटी छत्यापट को जीवे बौल जगन्नाथ महाप्रभु कालिया बुदारे नीलाभ देवगजर सब कौटी नीला खेलाटा छतिया निमाल एवं छतिया कालिया गुरुक्षेत्र कालिया बुदा मालिकार लिखी कालिया बुदा
ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର କରିବାରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛତିଆରୁ କାଳିଆ ବଦା କାଳିଆ ବଦା ଛତିଆ ଯଦି ଖୋଜିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତକୁ ପାଇପାରିବ। ହଁ ଓଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରୁ ମାନବ ଦେହରେ ଦେଖିବେ କ୍ଷେତ୍ରବଡ଼ ପରିକ୍ରମା ବିଜୟ ହେବ ଅନନ୍ତ। କ୍ଷେତ୍ରବଡ଼ ଠାରୁ ଯାଜପୁର ବିଜୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାନବ ଦେହରେ ଦେଖିବୁ 33 ସନ୍ତ, କ୍ଷେତ୍ରବଡ଼ ଦେଖିବୁ ଓଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାନବ ଦେହରେ ଦେଖିବୁ 33, ଯାଜପୁର ଠାରୁ କ୍ଷେତ୍ରବଡ଼ ବିଜୟ ଅନନ୍ତ। ବିଜୟ ମାନେ ଅନନ୍ତ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ମହାପୁର କେଉଁଠୁ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଥିରେ ବିଜୟ ହେବେ। କିଏ ଅନନ୍ତ ଯାଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ମାନେ ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୀମ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନବ ଦେହରେ ଦେଖିବୁ ତ କ୍ଷେତ୍ରବଡ଼ ପରିକ୍ରମା ବିଜୟ ହେବ ଅନନ୍ତ। ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଖୋଜେ ସେଠି ସେ ଯାଜପୁରରେ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଲେଣି ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଲେଣି ସେ ତ ଠିକଣା ଦେଲେ। ୟା ଭିତରେ ଯେତେ କ'ଣ ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମରି ହେଉଛି କ'ଣ ଛତିଆ ବଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ହାରିଦାସ ହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଅବତାର। ଯେ ଛତିଆ ବଟ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଛତିଆ ବଟକୁ ଯିବେ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯିବେ ହେଲା କି ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନବ ରୂପରେ ହେଲା କି ମାନବ ରୂପରେ ନୀଳା କରିବେ। ଛତିଆ ବଟକୁ ଭଗବାନ ମାନବ ରୂପରେ ଯିବେ, ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଯିବେ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହେଲା କଳି ଯାଇକି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବେ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ଯୁଗ ମାନେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ। କଳି ମାନେ ସତ୍ୟର ତ୍ରେତାର ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ ଦ୍ୱାପର ଆସିବ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା ଆଉ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯାଇକି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଅନ୍ତିମରେ ଆସିଲେ ମାନେ କିଏ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ୍ରେତା ସରିଲା। ଦ୍ୱାପର ଆସିଲା ମାନେ କଳି ଆସିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଇଏ କିଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ଶୋଭିତ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ଶୋଭିତ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ପଦ୍ମବନରେ ଖାତ ବୋଲି କହୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଗିରିକନ୍ଧରେ ହେଲା କି ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବାଘ୍ର ଗୁମ୍ପାରେ ସେ ରହିଲେ, ଆସିକି ଯାଇକି ନୀଳକନ୍ଧରେ ସେ ରହିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ନେଇକି ରହିଲେ। ଆଦ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ, ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ଭକ୍ତ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ରାଜା ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ହଁ ଇଏ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ଏସବୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଘଟଣା ନାଇଁ ଘଟିଥିଲା। ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଏ କଳି ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆସୁଛି, ଏ ଅନନ୍ତ ଯୁଗଟା ହେଲା କଳି ଯୁଗ। କଳିଟା ହେଲା ଅନନ୍ତ ଯୁଗ। କଳି ଆଉ ସତ୍ୟର କଳିର ବିବାଦ ଚାଲିଛି ଗାଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇଦିନ କଳିଯୁଗ ହେଲା। କଳିଯୁଗ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲି ବା ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ମାନବ ଶରୀର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେଉଁଠୁ ଯାଜପୁର ଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାଜପୁର ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ହେବେ। ଅନେକ ଖୋଜିବେନି। ତୁମେ ଏଇ କଥା ବି କହିବ ସେ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବାହା କରିଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଛତିଆ ମାନେ ଏଇ କଲେ ସେମିତି କଲେ ଛତିଆ ବଟକୁ ଯିବେ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ବଜାର ନୀଳା ହେବେ। କାଳିଆ ବଜାର ଦେବଗତର ସବୁ କାଳିଆ ବଜାରରେ ନୀଳା ହେବେ। ଦେବନେ ସେଇଟା କାଳିଆ ବଜାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଏମାନେ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗୁରୁ ରହିବାର ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଛତିଆ ବଟକୁ ଯିବେ। କେଉଁଠୁ ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ବିରଜା ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ଏତିକିରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ଛତିଆ ବଟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଛତିଆ ବଟକୁ ଆସି ଛତିଆ ବଟରୁ କାଳିଆ ବଜାର କ'ଣ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବେ ମାନବ। ହାଡ଼ିଦାସନ ଅନନ୍ତ, କାଳିଆ ବଜାର ବିଶ୍ୱ ଅନନ୍ତ, ବିଶ୍ୱ ଅବଧୂତ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଗଳବାଦ ଦେବେ। କୋଟି ଅନନ୍ତ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଅନନ୍ତ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୋଟି ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହାଡ଼ୁଦାସଙ୍କ ଭଳି କୋଟି ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ ହେଲେ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱ ଅନନ୍ତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ତା ଦେହରୁ ଜାଣିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 13 ପର୍ବ ହେଉଛି, 16 ପର୍ବ ହେଉଛି। କ'ଣ ଜାଣିବ ଠାକୁର ବୋଲି ଏଭଳିଆ ସବୁ ଜାଣିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦେଇଛି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ନୀଳାଖେଳା ହେବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ଦେଶ ଦେଶ ଗୋଳ ଲାଗିବ। ବଡ଼ିମା ଦେଖେଇବେ ଆମର ଏତେ ଅଛି ସେତେ ଅଛି ଏତେ ଅଛି ଏତେ କିଏ ସାତ ସୋନା ପରମାଣୁ 775 ଖଣ୍ଡେ ରୁଷରୁ ଅଛି। ଏସବୁ କହୁଥାଏ ସବୁ। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ତ ଫୁଟିବ ନା ଇଏ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ମନକୁ। ହଁ ଯେ ହାତ ଦେଖା ଗୋଡ଼ ଦେଖା ସବୁ କଳ୍ପନା ମାତ୍ରେ ସଂହାରୁ। କଳ୍ପନା ଆସରେ ଆମେ ସଂହାରୁ। କଳ୍ପନା ପାଇଁ ଯଦି ଲେଖା ସରିଛି ଏଇ ଦିନ ଏଇଆ ହେବ।
आरी फुटब नहीं तारी फुटब नहीं आरी हेनी तारी हेनी प्रभु पा शून्यमय खेल अनंत खेल अनंत मान कौन तांका रूप नहीं कि रेख नहीं अनंत रूप जन को धरवे कौन रूप ना जिते से देखादेवे जे मु अनंत अवतार बोली से अनंत अवतार तेणु देश मध्य गोलमाड़ हम ये हम पिटापिटी हे हणाहणी हे देश देश हम अमेरिका रूसिया जापान चीन चाइना सबुआड़े है कि किसी ना ये अनंत खेल कली है अनंत खेल कौन सत्य जुग रहीबाटा सत कहवाटा सत्य जुग केमती सत्य कहीपर विज्ञान बिना सत्य विज्ञान जुग लोप हम ज्ञान जुग जे प्रकाश विज्ञान रही करेन्ट किसी रही